हरि ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते श्री महापुरुषोत्तानंदाय। जय जय महापुरुषोत्तानंद जी की जय। तो सज्जन मंडली आम आलोचना करते जे कल्पवटी ध्रुम बाहर तापर कौन है ना गृद्ध सुगाल राप देवे जोगिगण शून्य रूप में भ्रमण करेंगे। यही समय तो विपत्ति बेसी पड़ो आप भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर कथा आज कहते एकाम्र बने लिंगराज यही दुर्दशा को चाही मो निकट को आसबे निर्वर्ताइबा कहले एकाम्र बने लिंगराज अच्छा ये लोकों दुर्दशा देखी से सही पारे मो निकट को आसी पहुँचे से क्षेत्र में आज से कौन करेंगे 7 दिन 7 जाए मो पासे से स्तुति करुथिबे मौन व्रत भांगी देई तांको दुख जणाइबे। 7 दिन 7 राति मो पाखे स्तुति करेंगे मौन व्रत मोर भांगी दुख जणाइबे। अबे लोक रक्षा कर तांको कथा रक्षा करी विमला को डकाई मड़क बंद हो जोगनी भक्षिबे नहीं आउ कौन ना अर्धरु बड़ी जाइथिबो कली जुग से बेले नाना उत्पात घटब ताथ जान सयले बाबू जान सयले। चंडाल ब्राह्मण समान सबु अटंती मोर ब्राह्मण जहा चंडाल भी मो पाखे से समस्ते मो पाखे समान समस्ते मोर पुत्र प्राणी माने न जानी न भावु थांती तोर लोक माने भावंती ये हरिजन से रामजन से प्राणहर से मलिकहर मो पास समस्ते समान मोहरी अंतरे भेदा भेद नहीं भेद करांती जने निज जाति गुण गाइबा को पुणी बड़ होई मने मने मो अंतर किसी भेदा भेद नहीं भेद सब लोक करती मु समस्त ठाकुर तेणु मो जो यही घटना घटब कौन हम ना जिते देव यही सदुपस देश सबुठारे निश्चय से घेनी प्राणी हृदय हटी जीवटी भय जिते मड़क बंद हो मत सदाशिव आसी गुहारी करेंगे से समय लोक मन पुणी भय छाड़गला गला निरंतर तांक मंगल कामना करुथिबे निज कथा को गृहे गृहे नर नारी ईश्वर को ध्याइबे कहीं ध्याइबे ना विपद पड़े प्रभु रख देखुना आप 19 मसीहा बात्या पर बेसी ठाकुर पूजा हो स्त्री लोक मैंने गाधे पाधे खाऊले आउ गाधे पाधे खाऊ गाधे देवादेवी मंदिर जाऊँ सका पर बार फूल चोरी कर रात आनिक ठाकुर पूजा कर समस्त ठाकुर ना फटो बुझे गले 19 मसीहा पूर्व यह किसी नाला जमी विपद पड़ो समस्ते पुणी ध्यान करेंगे ध्याइबे 14 चारि दुआर खोला करी मुही बाबूरे मेल हेबे बहु भक्त मोते हृदय ध्याई शपथ दिन संकीर्तन हेब सेठारे मोर उच्च नीच नाही प्रभेद समस्ते एकाकार प्रभु कहे 14 रे 4 द्वार मु खोला करी मेल हे बहु भक्त आसी
7 दिन संकीर्तन हेब सेठी उच्च नीच भेदभाव किछि नाही जातीय जाति समस्ते एकार होइजिवे सर्वे होइबे एकार नथिबो वेदर विचार यज्ञ कुंड हेब स्थापन सेही चौद्वार रे होम ध्रुम रे आच्छादित हेव मेघ व्योम मार्ग रे सेठी यज्ञ हम चौद्वार रे एते जोर यज्ञ आहुति हम जे जेमती धुआं होए बादल सेमती चारिआडे यज्ञ धुआं छाड़ित करदेव आउ कौन हम ना भक्ति भाव हेब जाग्रत देश दुर्दशा जीव मेघ उत्तम बरसिले भल शस्य होइब आउ कौन हेब ना निजे अर्जी निर्जे खाइबे पुणी पिंधिबे बास हरिबोल हुड़ी रे पूर्ण होइब देश स्त्री माने हेबे अग्रणी सार कार्य रे न रहिबे घर केही जे बसी धन लाभ रे अपन देख चली स्त्री माने घरे कहीं रही सब जा बसबे सभा समिति करेंगे बोली आज महापुरुष लेखा आज्ञा चली से आउ कौन हम ना चौखुरा जे चौद्वार से तो महत स्थान गर्भ मध्य से रही विशुद्ध सिंहासन से समय जान बाबूरे ब्रह्म सभा होइब से विशुद्ध सिंहासनटी बड़े जना पड़िब चौखुरा से चौद्वार से महत स्थान गर्भ मध्य विशुद्ध सिंहासन रही से समय बाबूरे से ब्रह्म सभा होइब से विशुद्ध सिंहासन टी बड़े जना पड़िଯିव ताहारी मध्य रही खंडे अपोड़ा भूई 3 हाथ 3 आंगुल लंब टई सही 2 हाथ आंगुल टई पुणी तार ओसार कली शेष हेब विश्राम 2 घड़ी मोहर ये जेते कहली बाबूरे रख मन मध्य अन्य काहाकु न कहबू जेबे केही पचारे मुझा सब कहली मन रखिथबू जो 2 हाथ आंगुल अच्छी ओसार 3 हाथ 3 आंगुल जो रही से अपड़ा भूई से मु किसी समय विश्राम करी कली शेष मुझे विश्राम करी जो बुलाबुली कर आसबि से किसी समय विश्राम करी तेणु तोते जी पचारे कथा कौन कहते कि कहबुनि कथा से सब जानवे तेणु न कहबी जेबे पुणी पचारिबू तुही तेणु करी कहूअछि शुण मन देई चौद्वार रु किछि अल्प दूर रे धाम रही अछि मोर छतिया नाम रे बाबूरे चौद्वार किछि अल्प दूर रे चौद्वार कथा कहली मोर धाम अछि ता ना छतिया से छतिया धाम कथा बाबूरे देवे अगोचर मानवे जानी पारिबे काहू तत्व सार
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବୀଜ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ରହି ଶ୍ରୀ ଅନାଦି ଦେବଙ୍କର ଧାମ ସେ ଅଟଇ। ସେ ଛତିଆ ଧାମ କଥା ଦେବତାଙ୍କ ଗୋଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବୀଜ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ସେ ଅନାଦି ଦେବଙ୍କର ଧାମ ଧର୍ମ ସେ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇ ଅଛି ଅବତାର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତେ ଧାମ ସେ ପର ଉପକାର। ଅନାଦି ଦେବଙ୍କର ଧାମ ସେ ଅଛି ଧର୍ମ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ସବୁବେଳେ ସେ ଧାମ ପର ଉପକାର ଚିନ୍ତା କରେ କାହାର କେବେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିନି ସେ ଛତିଆ ଧାମ। ବାବୁରେ ଯେଉଁ ବଟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ବୀରବର କଳ୍ପବଟ ଅଂଶରୁ ଉଦ୍ଭବ ତାହାର। ଯେଉଁ ବଟ କଳ୍ପବଟ ଅଛି ସେଠି ଯେଉଁ ଗଛଟି ଅଛି ସେ କଳ୍ପବଟରୁ କିଛି ଅଂଶ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିବେ ଯେ ମହା ଜ୍ଞାନୀ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଯିବେ ମନ୍ତ୍ର ଘେନି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏମିତିଆ କଥା ଜ୍ଞାନୀ ଥିବେ ସେଠି ଯେଉଁ ମହନ୍ତ ଥିବେ ସେ କୁଟୁମ୍ବ ହୋଇଥିବେ ମାନେ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ତାଙ୍କର ଥିବେ ସେଠି ମହନ୍ତ ଥିବେ କୁଟୁମ୍ବ ହୋଇନ ତହିଁ ସେ ରହିବେ ମହନ୍ତ ସେଇମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ। ହାଡ଼ିଆ ବାଇଆ ନାମେ ଜନ୍ମ ହେବେ ତହିଁ ପ୍ରଧାନ ଭକତ ମୋର ଜାଣିଥାଅ ତୁହି। ହାଡ଼ିଆ ବାଇଆ ନାମେ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେ ମୋର ପ୍ରଧାନ ଭକତ। ତା ଜାତି କ'ଣ ନା ଜାତିରେ କମାର ସବୁ କର୍ମ କରୁଥିବ କୌଣସି କର୍ମର ଫଳ ସେ ଭୋଗ ନ କରିବ ଅଳ୍ପ ଦିନେ କରଣି କଟାଇବ ସେହି ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବ ତାହା ଯିବ ହୋଇ। କହିଲେ ହାଡ଼ିଆ ବାଇଆ ସେଠି ରହିଥିବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ କଟଣା ସେ କରିବେ ତାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ରହିବେନି। ଭଲ ଲୋକ କ'ଣ ସବୁ ରହନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ଯିଏ ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେ ମୂର୍ଖ ହେଇ ରହନ୍ତି ଏ ଲୋକ ନୁହଁ ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରି କରି ବହୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ କରଣ କଟେଇବ। ଭଲ ଲୋକ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ ରୁହନ୍ତିନି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପାପି ସେ ଏମିତି ଘୁଷୁରୁଥିବେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇ ପଡ଼ିଥିବେ ବୋହୂମାନେ ପଚାରୁନଥିବେ ସେ ଏମିତି ଘୁଷୁରି ପଡ଼ିଥିବେ ପଡ଼ିଥାଉ ମଳମୂତ୍ର ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବେ ଏଇଠି ନର୍କ ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗ ତ ବାଲି ଦେଖିଲେଣି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ନେଇଗଲେଣି ଆଉ ଏଇଠି ତ ନର୍କ ଏଇଠି ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଏଇଠି ମଳମୂତ୍ର ଘାଣ୍ଟି ହେଲେ କ'ଣ ନର୍କ ଭୋଗୁଛି। ଏଣୁ ଯେଉଁଠି ଭଲ ଲୋକ ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହନ୍ତି ଯିଏ ପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ କିଣି ନିଅନ୍ତି ନ ପାଆନ୍ତି ଅନ୍ଧ ଦେଖିଲା ଲୋକ ବାଟରେ ପଡ଼ି ନ ଦେଖିଲା ଲୋକ ଅନ୍ଧ। ଏଣୁ ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିବେ ଏଣୁ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହେଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ଛନ୍ଦ କୁଟୀର କପଟ ନଥିବ ତା ଦେହେ ଗୃହୀ ହୋଇଥିବ ସତ ନ ପଡ଼ିବ ମୋହେ। ଏଣୁ ସେ ଗୃହୀ ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ହାଡ଼ିଆ ଛନ୍ଦ କପଟେ ପଡ଼ିନଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ହବ ନା ଏଣେ ମରି ତେଣେ ଦେଖା ହେବ ସେ ହାଡ଼ିଆ ନ ବୁଣି ବିହନ ଶସ୍ୟ ଭରିବ ପଡ଼ିଆ। ଏଣେ ମରିଯାଇଥିବ ସେ ଦେଖା ତ ହାଡ଼ିଆ ଯାଉଛି ଯେ ଡାକିବ ତାର ଘରେ ସେ କରିବ ଭୋଜନ ସକଳ ଜୀବକୁ ସେହି ଦେଖିବ ସମାନ। ଯିଏ ଡାକିବ ତାହାର ଖାଇଦେବ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସବୁ ଜୀବ ସମାନ ଦେଖିବ। ମୋ ନାମ ଶୁଣି କେତେ ବେଳରେ ନାଚିବ କେତେବେଳେ ହସି କେତେ ବେଳରେ କାନ୍ଦିବ। ହାଡ଼ିଆ ଏମିତି କରିବ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିକି କାନ୍ଦିବ କେତେବେଳେ ହସିବ ତାର କିଛି ସୀମା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ସଙ୍ଗେ ବୁଢ଼ା ସେହୁ ପିଲା ସଙ୍ଗେ ପିଲା ପାଗଳାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ସେ ହୋଇବ ପାଗଳା। ହାଡ଼ିଆ କଥା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଦେଖ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଆଜି କାଠ ବାଉଁଶ ନଥାଇ ଘର ସେ ତୋଳିବ ବିନା ସୂତାରେ ସେ ଆଣି ଶୁଭ ପକାଇବ।
କେତେ ନିର୍ବିକାର ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ସେ କାମ କରିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଅମାବାସ୍ୟା କରିଦେବ ସେହି, ବାତୁଳ ପରି ବୁଲିବ ଏଣେ ତେଣେ ଯାଇ, କେଉଁ ଦିନ କି ସାଧନ କରିଅଛି ସେହି, ଏ ବିଷୟ ତାହାର ତ ନ ଜାଣିବେ କେହି। କି ସାଧନା କରିଛି, କୋଉଠି କରିଛି, ତାକୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ସୁନ୍ଦର କଥା ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଏଇ ମା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୁଳା ପୀଠରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିରଚିତ ମାଳିକା 64 ପଟର ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ତେବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ, ମୋତେ ମନେ ପକାଉଥିବଟି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। କଳିଯୁଗେ ଏକା ସାର, କଳିଯୁଗେ ଏକା ସାର, ଏକା ହରି ନାମ ଗୋଟି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ, ମନେ ପକାଉଥିବଟି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ହରି ଓମ୍। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟଃ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣि ପଶ୍ୟन्तु ମାଂ କଶ୍ଚିତ୍ ଭବେତଂ। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଜୟ ମହାପୁରୁଷୋତ୍ତମାନନ୍ଦ जी की जय।